ओडिशा माध्यमिक स्कूल शिक्षक संघ तरफ भुवनेश्वर स्थित लोयर केमजी गांधी मार्ग में आज 33 दिन धरी अहोरात्र धारणा चली से समय गतकाली जो कैबिनेट रे सरकार द्वारा पेंशन को लेकिन शिक्षक मान 6000 एवं अणशिक्षक मान 6 लाख और अणशिक्षक मान 4 लाख जो घोषणा करागला ता अत्यंत दुर्भाग्यजनक अटे। यह आम पुरी जिला उस्ता तरफ खंडन करूँ निंदा करूँ प्रत्याख्यान करूँ। बड़ दुख परितापर विषय विजुआबू 1994 मसीह 29 स्कूल को अनुदान नीति ये कर सरकारी घोषणा करते किंतु आमर प्रिय मुख्यमंत्री 2004 मसीह कुचित ब्लॉक ग्रांट प्रथा कले आज पर्यंत शिक्षक मैंने 30-32 वर्ष काम कलापर चाकरी सर्टावली ना पेंशन ना एवं ये जो गतकाली जो निष्पत्ति ग्रहण कराला सी गोटे एक कलंकित अध्याय और उपहास्य शिक्षक मान से गुड़ाक 194 स्कूल 30-32 वर्ष काम कलापर आज पर्यंत टंकाटे वेतन पाऊना अत्यंत दुर्भाग्यजनक अटे। एक कमिटी गठन कर सरकार तालटूल नीति ग्रहण कर एक दुर्भाग्यजनक अटे। आम या निंदा करूँ आसंता 11-12 तारिख में आम संकल्प समावेश कर सरकार जदि एप्रति सजग नहुंती ताहले आगामी दिन में जब सरकार आमर नुहति आम देखू आम सरकार दर्शाए सी हूँ शिक्षक ये शिक्षक आज अवहेलित लांछित अपमानित। गतकाली जो कैबिनेट डिसीजन निगला से अत्यंत दुखर घटना समस्त शिक्षक जाति जहाँद्वारा कि जो प्रभात पुरुष विजु पट्टनायक जो स्कूल मानक सम्मान स्कूल बोली कहते आज से स्कूल मान अवहेलित एमतीक 30 वर्ष धरी 194 विद्यालय 110 बालिका विद्यालय 648 स्कीम भाव में अनेक 11 दफा दाबी आम जो आंदोलन रही से दाबी किसी पूरण कराए समस्त शिक्षक मान आज हतोत्साहित होती से दृष्टि आज जो प्रेस मीट आम रखीचु जे गोटे शिक्षक तार जब जाऊँगी अवसर नहीं जाऊँगी 6 लाख 4 लाख से 6 लाख 4 लाख तार 2 दिन में सरीज जहाँद्वारा कि तार औषध खर्च से तुले पार ना तेणुक से निश्चित भाव में अत्यंत दयनीय अवस्था सड़ी सड़ी आज मरी जाऊँगी से दृष्टि आम या विरोध करूँ। आम ओडिशा माध्यमिक स्कूल शिक्षक संघ पुरी जिला ए जगन्नाथ धाम आम विरोध करूँ से गतकाल जो कैबिनेट निष्पत्ति निजाक विरोध करूँ। 11-12 दिन संकल्प समावेश सरकार ए दायी आम देखदेबू और आगामी दिन मानक लड़े कर आम शिक्षक जातिर मर्यादा आम जमी हासिल करूँ ए सरकार दराइबे और आम दाबी को पूरण करने बाध्य हे और गतकाल कैबिनेट डिसीजन को प्रत्याख्यान करने आम दाबी करूँ। आज निष्पत्ति उस्ताद जिंदाबाद शिक्षक जिंदाबाद जय जगन्नाथ। 33 दिन हम आंदोलन भुवनेश्वर लोयर केमजी नवरात्र धरना चालू रही हजार हजार शिक्षक धारणा बसिला बेले दुख परिताप विषय एपर्यंत से समस्या समाधान करने दिगरे सामान्यतम इच्छा नथिला बोली मन करूँ। आमर प्रभात पुरुष विजुआबू
1994 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ସ୍କୁଲ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏତେ ବର୍ଗର ଏ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ କହିଥିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ ରହିବ, ଗୋଟେ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ। ତେଣୁ ରାତାରାତି 29 ସ୍କୁଲକୁ ସରକାରୀକରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର 2004 ମସିହାରେ ସେହି ଅନୁଦାନ ଆଇନ ନୀତିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୋଟେ କୁଶ୍ଚିତ ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଟ ପ୍ରଥା ପ୍ରଣୟନ କଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ଫଳରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ 30 ବର୍ଷ 32 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ କୌଣସି ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନାହିଁ, ପେନସନ ନାହିଁ। 30-32 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛୁ, ଧାରଣା ଦେଇଛୁ। ଦାବି ଉପରେ ଟିକେ ହେଲେ ନଜର ଦେଲା ନାହିଁ। ସେ ସରକାର ନିଦାବୁ ସାରିଛି। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷକ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ସ୍କୁଲ ଘରେ, ୟାଠୁ ଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ସରକାର ପାଖରେ ହେଉନଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। 194 ହାଇସ୍କୁଲ 30 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ହକ୍ ଦାବି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛୁ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ପରେ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, 5 ଟଙ୍କା ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବହୁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପେନସନ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ ପେର ଅସଙ୍ଗତି ହେଇଛି ସେ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ। ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟର ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କଦାକାର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲା। ସେ ଆଇନ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକମାନେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକମାନେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି? ଆମର 1981 ମସିହା ଶିକ୍ଷା ଆଇନକୁ ଆଧାର କରି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତମେ ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ବା ତାଙ୍କର ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କର। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଇନକୁ ବେଖାତିରି କରି ଗୋଟିଏ ହାତିଆ ଆକାରରେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆମେ ଏ 6 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ବା ସରକାରଙ୍କର এই ଯେଉଁ କଦାକାର କୁଶ୍ଚିତ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଭଳି କଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯିଏ ଆମର ନୁହଁ ଆମେ ତାର ନୁହଁ। ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ଏ ସରକାରକୁ ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁମେ ଯଦି ଆମର ନୁହଁ ଆମେ ତୁମର ନୁହଁ। ଆସନ୍ତା ମାସ এই ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ 12 ତାରିଖ ଆମର ଯେଉଁ ସମାବେଶ ହେଇଛି ସେ ସମାବେଶରେ ଆମେ 30,000ରୁ 50,000 ଶିକ୍ଷକ ଦେଖାଇଦେବୁ ଆମର ଶକ୍ତି କ'ଣ ଅଛି। ଏଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ରହିବୁ ନାହିଁ, ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଉଷ୍ଟ୍ରା ଜିନ୍ଦାବାଦ।